बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और नए सबक के लिए, नए सबक को सीखने के लिए बेचैन भी होंगे। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? अच्छा जी। अच्छा जी, आप सब जानते हैं उर्दू नहम जमात में हम इस वक्त मौजूद होते हैं। दूसरे सबक का हमने आगाज़ कर रखा है, जिसको आज हम चौथे हिस्से में मुकम्मल करेंगे। और आज हम दो सलाहियतों पे एक साथ काम करेंगे, क्योंकि ये दोनों सलाहियतें और इनके जो हासिलात ताल्लुम हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, अगर हम पढ़ने की ज़ैल में कुछ सीखेंगे तो उसका इतलाक़ लिखने की ज़ैल में करेंगे, और उसका जो आप ये कह लें कि जो अमली काम होगा वो आप लिख कर करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले पढ़ना और लिखने की सलाहियत जो है उसको देख लेते हैं कि हम किन हासिलात ताल्लुम के साथ इसको मुकम्मल आज करने जा रहे हैं। जी, हमारा पहला हासिल ताल्लुम होगा मुख्तलिफ मंजूम असनाफ़ अदब पढ़कर। पढ़ने का होगा शौरा के तर्ज़ तहरीर से आगाह हो सके। यहाँ पे आप मुख्तलिफ मंजूम असनाफ़ अदब जैसे पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ ली, नात पढ़ ली, मनकबत पढ़ ली, मरसिया पढ़ लिया, कोई कसायद पढ़ लिए, तो उनको पढ़ने के बाद जब आप मुख्तलिफ जैसे आप कुछ कलाम पढ़ रहे होते हैं, उनको पढ़ने से आपको अंदाज़ा हो सके कि शौरा का तर्ज़ तहरीर क्या है। क्योंकि देखें, हर सिन्फ पे मुख्तलिफ शौरा ने काम किया होता है। ऐसा भी होता है कि जिसने हम लिखी हो, नात भी उन्हीं की हो, उन्होंने कसायद पे भी काम किया हो, उन्होंने मरसिए भी लिखे हों। तो उससे क्या होता है, अगर हम मुख्तलिफ शौरा का मुख्तलिफ मंजूम कलाम हम पढ़ते हैं तो उससे हमें मुख्तलिफ शौरा के अंदाज़े बयां को, उनके अंदाज़े तहरीर को समझने में मदद मिलती है। दूसरा हासिल ताल्लुम होगा जी, किसी भी नज़्म को पढ़कर उसके अशार की हवालों के साथ तशरीह कर सकें और उस पर अपनी राय दे सकें। ठीक है जी, ये भी पढ़ने से मुतल्लिक है। इसको हमने आज शामिल किया अपने लिखने के हासिल ताल्लुम के साथ, जो इसी सबक में शामिल है, नज़्म हम में नात में शामिल है कि नज़्म के अशार की हवालों, शायरी के पस मंज़र, अंदाज़े बयां, शेरी मुहासिन के इस्तेमाल की वजाहत के साथ तशरीह कर सके। ठीक है, तो अब आपको अंदाज़ा हुआ कि पढ़ने और लिखने की दोनों जो दो हासिलात ताल्लुम हैं उनको आज हम एक साथ क्यों मुकम्मल करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अच्छा जी, हम अभी सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये उस्मान आइडियल स्कूल, बेटे आप क्लास में मौजूद हैं? उस्मान आइडियल स्कूल बॉयज़, आपके टीचर्स तो आपके साथ शायद नहीं है ना, और कैमरा आप लोगों ने ऑफ कर दिया। बेटे ये कौन सा तरीका है? अच्छा जी, आप लोगों के लिए मंजूम कलाम दिए गए हैं, एक से ज़ायद हैं। पहले हासिल ताल्लुम को जहन में रखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप लोगों ने इनको पढ़ना है, और इसको पढ़ने से शौरा के अंदाज़े बयां को समझना है कि हर शायर किस तरह से मुनफरिद अपना अंदाज़ इख्तियार करता है, और मंजूम कलाम भी उसका अगर मुख्तलिफ हो। तो यहाँ पे मैंने दो शौरा का कलाम लिया है। इतना बताती हूँ आपको कि पहले जो है ये हमारी शामिल निसाब नात है, एक तो मैंने इसी को शामिल किया क्योंकि हमारा मौजू जो है वो यही है। आप इसके ये जो मैंने 4 अशार सिर्फ यहाँ पे लिए हैं ताकि हम इस सरगर्मी को जल्दी से कर लें और इस हासिल ताल्लुम को समझते हुए हम आगे बढ़ सकें। तो आप इन 4 अशार को समझें और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का जो अंदाज़े बयां जिस पे कल हमने तफसीली गुफ्तगू की, उसको एक दफ़ा जहन में दोहराइए ताकि हम अगला कलाम पढ़ें। ठीक है, जल्दी से पढ़ें इसको, शाबाश। और जैसे ही इसको पढ़ लें हाथ खड़ा करें। जी, 2-3 स्कूल्स की तरफ से हो चुके, आप लोगों ने पढ़ लिए। अच्छा जी, दूसरे कलाम को देखिए, दूसरे कलाम को देखें। ये शेख इब्राहिम ज़ौक़ का एक कसीदा है। ठीक है, ये कसीदे की मिसाल है। ठीक है, और ये उन्होंने किसकी तारीफ में लिखा है? मदहिया कसीदा है जो अबू ज़फ़र बहादुर शाह ज़फ़र जो
مغلیہ بادشاہ تھا اس کی تعریف میں انہوں نے اس قصیدے کو لکھا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی ذرا پڑھیں کیونکہ ہم نعت جو ہے وہ تو ہم 2-3 دن سے پڑھ رہے ہیں اس لیے وہ آپ کے فہم میں تھی. اس کو پڑھیں اور جو حاصل تعلم ہے, جو بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ 2 مختلف منظوم کلام پڑھ رہے ہیں, ایک نعت اور ایک قصیدہ. دونوں میں تعریف کی گئی ہے, ایک مخصوص ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات سے, اور دوسرے میں ہم نے جس طرح سے سیکھا کہ مختلف لوگوں کی شخصیات کی اور دوسری چیزوں کی جیسے فنون کی تعریف اور توصیف کی جاتی ہے, اس پہ قصیدے لکھے جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ مدحیہ قصیدہ ہے جو شیخ ابراہیم ذوق کا ہے اور بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں یا ان کی تعریف بیان کرنے کے لیے لکھا گیا ہے. آپ نے صرف ان دونوں کا جو انداز ہے یا اس کلام کے فرق کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, پہلے اس کو پڑھیں پھر ہم اس کے بعد اسی حاصل تعلم کو آگے لے کے چلیں گے. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ؟ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ؟ ریڈیبل ہے یہ؟ فاران اسکول آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے؟ کامران پبلک اسکول ٹھیک ہے جی, جے ٹی این اسکول, ٹھیک ہے, کنگ وے گروپ, جی مکمل کر لیا آپ نے؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی, آپ نے اس کو پڑھ لیا. ان دونوں یہ جو دونوں کلام تھے ان کو آپ نے پڑھا. حاصل تعلم ہے ہمارا, جس چیز کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو اس طرح سے کہ آپ پڑھیں کہ دونوں جو شعراء ہیں, میں نے آپ کو بتایا پہلی نعت جو ہے وہ ہمارے نصاب میں شامل ہے, مولانا ظفر علی خان کی ہے, اور قصیدہ جو میں نے شامل کیا یہ شیخ ابراہیم ذوق کا ہے, جن کا اردو قصائد میں ایک اپنا نام ہے, ایک اپنی پہچان ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آیا آپ کو ان دونوں منظوم کلاموں کو پڑھ کر کسی دقت کا سامنا ہوا, کسی مشکل کا, کسی الجھن کا, کسی دقت کا سامنا ہوا آپ کو, یا دونوں آسان لگے, ایک جیسے لگے؟ جی بتائیں, السعید اسکول جلدی سے بتائیں بیٹے, انمیوٹ کریں السعید اسکول. انمیوٹ کریں السعید اسکول. ہاں جی میم مشکل الفاظ ہیں بہت زیادہ. کس میں بھلا, کس میں میم یہ پورے اس میں دوسرے کلام میں, قصیدے میں ہاں یا جی نعت میں؟ قصیدے میں. قصیدے میں آپ کو الفاظ مشکل لگے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ویسے اگر مجموعی طور پہ بات کریں تو کیا آپ کو اس موضوع کی سمجھ آئی, قصیدے کے موضوع کی سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی. نہیں. اچھا اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کو الفاظ مشکل لگے؟ یس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, شاباش, ٹھیک ہے. اچھا جی, اور لٹل سٹارز, جی لٹل سٹارز انمیوٹ کریں بیٹے. چلے بولے بیٹا, گرل سائڈ کون سی مشکل لگی ہے؟ جی بیٹا, قصیدہ تھوڑا مشکل تھا, اس میں ورڈنگ مشکل کی گئی ہے. الفاظ مشکل تھے قصیدے میں اور آپ کو اس لیے یہ مشکل لگا. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, شکریہ. اچھا جی, اب یہاں پہ میں آپ کو جو ایک چھوٹی سی وضاحت کرتی ہوں. ہوتا کیا ہے ہمارے لیے, چونکہ جیسے نعت ہے مولانا ظفر علی خان کی, اور ہم نے ان کے کل اسلوب کے بارے میں پڑھتے ہوئے یہ دیکھا کہ آپ نے جو نعتیہ کلام ہے وہ مروجہ جو اس وقت کا جو رائج طریقہ تھا اس سے ہٹ کے لکھا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہماری عملی زندگی کے ساتھ اس طرح سے منسلک کر دیا. الفاظ اس میں بھی مشکل ہیں, آپ نے دیکھا اس میں بہت زیادہ تلمیحات کا استعمال ہے. ہمیں وہ کیوں آسان لگا؟ کیونکہ ہم نے اس کو پڑھا 2-3 دفعہ 4 دفعہ, اس کی فہم کی, اس پہ مسلسل بات کی, اور اب ہم کسی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مولانا ظفر علی خان کے انداز بیان سے واقف ہو چکے ہیں, کیونکہ ہم ان کو 3-4 دن سے پڑھ رہے ہیں.
کسی نہ کسی ذیل میں ہم پڑھ لیتے ہیں، کبھی اس کا اطلاق کر رہے ہیں زبان شناسی کے ساتھ اس کو منسلک کر رہے ہیں، کبھی ہم اس کو پڑھنے کے اپنے کسی حاصل تعلم کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کبھی ہم نے کل جیسے ہم مولانا ظفر علی خان کے اسلوب پہ بات کر رہے تھے تو اس میں بھی ہم نے اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کا انداز کیا ہے. اس لیے آج جب ہم نے اس کو ایک اور منظوم کلام کے ساتھ پڑھا، کسی اور شاعر کے طرز بیان کے ساتھ، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک متوازی حیثیت سے پڑھا یا اس کے متقابل میں پڑھا، تو ہمیں دوسرا کلام اس لیے مشکل لگا. اس کے الفاظ بھی مشکل ہیں، اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس سے زیادہ اس میں الفاظ مشکل نہیں ملیں گے، لیکن چونکہ ہم اس سے واقف ہو چکے ہیں تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جس شاعر کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا کلام منظوم کلام ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے اس کو اگر ہم سمجھ لیں یا اس سے تھوڑا سا ہماری اس سے واقفیت ہو تو ہمیں اس کے کلام کو سمجھنے میں، اس موضوع کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. فاران اسکول، آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے بیٹے؟ گرل سائڈ انمیوٹ کر کے بولے. انمیوٹ کر کے بولیے. بلر آ رہی ہے کسی کو سمجھ. جی بیٹا. ہاں جی، یہ بہت بلر آ رہی ہے، کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. بیٹے آپ لوگ انٹرنیٹ چیک کریں، اپنا کیمرہ آف کر لیں، اس سے آپ کا انٹرنیٹ جو ہے نا اس کا کنیکشن نسبتاً بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، مولانا ظفر علی خان چونکہ ہمارے حاصلات تعلم جو ہیں پڑھنے اور لکھنے کے، وہ یہ ہے کہ شاعری کا پس منظر اور حوالہ جات اور شاعر کے انداز بیاں کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے تشریح کرنی ہے اور سیکھنی ہے. اچھا، آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلے سبق میں جو ہماری ہم تھی اس میں بھی کچھ اس طرح کا کام کیا تھا؟ کچھ یاد ہے کہ اس سے ملتا جلتا یا شاید یہی حاصل تعلم ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے؟ یاد ہے کچھ؟ ہاتھ کھڑا کر کے صرف بتا دیں بیٹے. کیا ہم اس طرح کا کچھ کام اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں؟ جی رینیسنس. جی اسما بتائیں، کیا ہم اس طرح چیپٹر میں بھی ہم نے یہ حاصل تعلم دیکھا تھا اور دوسرے شاعر کی ہم پڑھ کر ہم نے ان دونوں کا انداز بیان کا کمپیریزن کیا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ میرا سوال نسبتاً ذرا مختلف تھا. وہ یہ تھا کہ کیا ہم شاعر کے اسلوب، اس کے انداز بیان سے متعلق جو تشریح کا ایک سوال ہے، تشریح کرنے کا جو انداز ہے، اس کو سیکھ چکے ہیں ان سے پہلے؟ نہیں سیکھ چکے؟ سیکھ لیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مجھے ایسے لگا آپ نے کہا نہیں، معذرت. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور کسی کو یاد ہو؟ کنگ وے گروپ، کنگ وے گروپ آف اسکول، کنگ وے گروپ آف اسکول. انمیوٹ کریں، انمیوٹ کریں بیٹے خود کو. آپ بتائیں کچھ یاد ہے ہم نے اس حاصل تعلم پہ یا اس سے ملتا جلتا کام کیا ہو؟ تشریح پہلے سیکھ چکے ہیں ہم؟ کچھ سمجھ آئی اس تشریح سے؟ اگر آج ہمیں اسی حاصل تعلم کے مطابق اگر ہمیں نعت کی تشریح کرنی پڑے تو کیا آج ہم کر سکتے ہیں؟ کوشش کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شاباش شاباش. جی لٹل سٹارز. جی لٹل سٹارز. مظفر وارسی کی نظم پڑھی تھی ہم نے اور وہاں پہ ہم نے جی بتائیے. کا طریقہ بھی سیکھا تھا. اچھا تو بیٹا ان کیا کا اگر جی بولتے جائیں شاباش. ہم نے ان کے اسلوب کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ ٹھیک ہے. اپنی شاعری میں آیات کا استعمال کرتے ہیں اور ہاں مطلب ان کی جو شاعری ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر کے طور پہ ہم اس کو مختصراً کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا اب ہمیں مولانا ظفر علی خان کے اسلوب کی، ان کے انداز کی کچھ سمجھ آئی؟ جی میم، یہ نظم اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ یہ نعت کی شاعر ہے نا. بولتے جائیں بیٹے، بولتے جائیے. شاباش. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہماری زندگیوں کے ساتھ منسلک کر لیتے ہیں. اچھا، کیا ہم مولانا ظفر علی خان کے انداز بیان کو سمجھتے ہوئے جو نعت ہمارے نصاب میں شامل ہے اس کی تشریح کر سکتے ہیں؟
जी मैम कर सकते जब हम। ठीक है, शाबाश। जबकि हमने उसमें शामिल जितने भी ज़बान शनासी की चीज़ें थी उसको पहले सीख लिया है या उस महारत पे हम काम कर चुके हैं। तो तशरीह में जो सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो यही होती है कि आपके जो शेरी महासिन इस्तेमाल हो रहे हैं जिनका ताल्लुक कवायद से या ज़बान शनासी से होता है, उसको किस तरह से अलहदा किया जाए, किस तरह से समझा जाए। उसको चूंकि हमने पहले कर लिया तो मेरा ये ख्याल है कि आपने कल मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के बारे में भी सीख लिया, हम ज़बान शनासी भी सीख चुके हैं, तो आज हम इसकी तशरीह हम की निस्बत जल्दी कर सकेंगे। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है? अच्छा जी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के बारे में जो कल मैंने आपको जिस तरह से समझाया उसके चीदा चीदा निकात पे एक नज़र और डाल लेते हैं ताकि आप उनके शेरी पस मंज़र से और उनके अंदाज़े बयां से कुछ वाकिफ़ हो जाएं, मज़ीद वो चीज़ें आपके जहन में ज़रा ताज़ा हो जाएं कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान अपनी नातिया शायरी में मुनफरिद मकाम रखते हैं। आप अपने हमअसर शुअरा में आपको ये इनफरादियत हासिल है कि आपका नातिया कलाम जज्बा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज होने के साथ साथ कौमी और सियासी शऊर लिए हुए आपने अपनी नातों में मदाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ तालीमात नबवी को भी शामिल किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और उनके इस्लाफ के वाक़यातों कारनामे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की नातों में जा बजा दिखाई देते हैं और इसका मकसद महज इस्लामी इक़दार को उजागर करना और इस्लाह मुआशरा है। ठीक है जी। अच्छा, इसी ज़ैल में हम रखते हैं एक शेर को सामने। मतला लिया मैंने जी किड्स एजुकेट सिस्टम कैंपस जो वॉइस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम एक काइंडली इस्लाफ का मैंने क्या है? इस्लाफ बुजुर्ग। यस मैम, थैंक यू। पहला शेर मैंने इसका रखा यहाँ पे, हम आज इसी से शुरू करते हैं क्योंकि आप इसकी मश्क कर चुके हैं हम्द की ज़ैल में। और यहाँ पे जितने असातिज़ा कराम मौजूद हैं मुझे एक मिनट के लिए वो ये सिर्फ बता दें कि हम्द का जो काम तफवीज़ किया गया था बच्चों को तशरीह का तरीका सिखाने के बाद, क्या आपने उसका इतलाक़ या उसका अमली जो काम है वो बच्चों से करवा लिया है? क्योंकि जो काम क्लास में करवाया था वो बहुत से स्कूल्स ने बच्चों ने उसी दिन कर लिया था। जो हमारे रह गए थे शेर, क्या वो मुकम्मल हुए? जी अल सईद स्कूल। यस मैम, हमारी टीचर ने करवा दिया है। शाबाश शाबाश, यही वाला जज्बा बाकी जगहों से भी चाहिए। बॉयज, अल सईद स्कूल बॉयज। जी अल सईद स्कूल बॉयज। जी बेटे करवा दिया, शाबाश। सबने किया है? आप सबने किया है? सबने तशरीह कर ली? जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह जी। अच्छा जी, शेर हम देखते हैं सबसे पहला। बहुत अच्छी बात है जी। यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने ये काम कर लिया और ये बहुत अच्छी बात है। आपके टीचर्स ने यकीनन इसको देख लिया होगा क्योंकि ये सवाल दरअसल असातिज़ा से था। अच्छा जी, शेर हमारे पास, दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। अगर मैं आपसे कहूँ इसमें कौन से शेरी महासिन इस्तेमाल हुए हैं तो क्या मुझे बता सकते हैं? जबकि हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। ठीक है, हिंट दे रही हूँ आपको। इस शेर में से शेरी महासिन तलाश करें, जल्दी से बताएं। ज़बान शनासी में जो सीखा है उसका इतलाक इस पे कर लेते हैं। लिटिल स्टार्स, बताएंगे आप? बताएं बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें काफिया और रदीफ इस्तेमाल शाबाश शाबाश, बहुत खूब। इसमें काफिया और रदीफ का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, बहुत बेहतरीन जवाब है। मुझे बताएंगे थोड़ी सी मेरी आसानी के लिए कि कौन से काफिया इस्तेमाल किए गए? हम काफिया अल्फाज कौन से थे इसमें? काफिया इसमें तमन्ना और दुनिया है। शाबाश। और रदीफ तुम ही तो हो। तुम ही तो हो की रदीफ इस्तेमाल हुई, बहुत खूब जी। अच्छा जी, पहला मरहला बल्कि दूसरा मरहला और तीसरा सर हो गया कि शायर के अंदाज़े बयान पे बात हो जाएगी। उसके बाद हमने इसका वो लिख दिया कि इसमें कौन से शेरी महासन इस्तेमाल किए गए हैं और फिर हम इसका शेर का एक मफहूम लिख लेंगे कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के इस नातिया शेर में
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी मोहब्बत का बयान किया गया है। शायर ने अपने जज्बात और अकीदत को अल्फाज का जामा पहनाया है और इस शेर को कुरानी हवाला जात की रोशनी में हम समझने की कोशिश करेंगे। इस शेर में शायर ने काफ़ी और रदीफ़ के इस्तेमाल से शेरी हुस्न में इजाफा किया है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं अपने इसी शेर की तशरीह पर। ठीक है, अच्छा जी, शायर पहले मिसरे में इस बात का इकरार कर रहे हैं कि दिल की ज़िंदगी, रूह की ताजगी और हकीकी आरज़ू सिर्फ़ और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पोशीदा है। ये मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो मोमिन को ज़िंदा कर रखता है और इसके ईमान को जिला बख्शता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुम मुल्लाह। ये सूरह आले इमरान से आयत नंबर 31 का से लिया गया, जिसका तर्जुमा है, कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ये आयत क्या वाज़े करती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इत्तिबा ही ईमान और दिल की हकीकी ज़िंदगी की बुनियाद है और इसी की अमली शक्ल या इसी की हम कह लें कि मंजूम शक्ल जो है वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की इस नात में देखते हैं, जिसका ताल्लुक़ इसी शेर से है, जिसका आप ये कह लें कि जिसको हम वाज़े तौर पर इसका अक्स या इसकी एक झलक समझ सकते हैं। अच्छा, इसी मज़मून को, इसी मौजू को हफ़ीज़ ताइब ने किस तरह से बयान किया है कि नबी को मज़हर शान खुदा कहिए बजा कहिए, शह आलम इमाम अंबिया कहिए बजा कहिए, कि नबी अकरम तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शान खुदा के मज़हर है, उसका बाकायदा इजहार है, अल्लाह ताला की शान का इजहार है। ठीक है, तो ये शेर क्या वाज़े करता है कि दिल की तमाम आरजुएँ और तमन्नाएँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस से जुड़ी हुई हैं। अगर हम इसी शेर के दूसरे मिसरे की बात करें तो इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया की, इस कायनात की असल रूह और मरकज़ करार दिया गया है। मोमिन की ज़िंदगी का मकसद और इसकी दुनिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और मोहब्बत से जुड़ी हुई हैं। ये वो बात है जो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की शायरी का खासा है। ठीक है, इससे ये बात भी वाज़े होती है कि दुनिया में जो भी भलाई, खैर और नेकी है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की वजह से है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 107 में, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए, सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। यह आयत भी इस बात को वाज़े करती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के लिए रहमत और बरकत हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी ही दुनिया की हकीकी ज़िंदगी है। आप सल्लल्लाहु की तालीमात पर अमल करना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद और महवर होना चाहिए। इसी ख्याल को अल्लामा इकबाल के इस शेर से हम मुज़य्यन करते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। कौन? अल्लाह ताला खुद कहते हैं ना, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। ये शेर वाज़े करता है कि ये दुनिया और कायनात की हकीकत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वफ़ादारी में मुज़मिर है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने इस नातिया शेर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ज़िंदगी की असल और दुनिया की बुनियाद करार दिया है। कुरान पाक की आयत से ये बात साबित होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इत्तिबा और आपकी तालीमात ही मोमिन के दिल की ज़िंदगी और दुनिया की असल रूह है। अच्छा जी, अब हम करेंगे एक सरगर्मी जो आपके टीचर्स आपको करवाएंगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक शेर रखा है जिसमें तलमीह का इस्तेमाल है, अलस्त की तलमीह है हमारे पास, और जिस तरीके से अभी आपने हवाला जात के साथ और ख़ुद आपको अंदाज़ा है कि आपने किस तरह से तशरीह सीखी है, इस तशरीह को आप करेंगे। आप लोगों की आसानी के लिए जो तलमीह है अलस्त की, अहद अलस्त का जो ज़िक्र है, उसको मैंने तफसील से यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिया है। इससे आप मदद ले सकते हैं अपनी तशरीह के दौरान में जब आप शेरी मुहासिन को लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये काम आपको आपके असातिज़ा करवाएंगे। एक ये शेर है आप लोगों के पास और जिसमें मैंने इसको अहद अलस्त, जो अलस्त की तलमीह है, उसको तफसीलन कुरान पाक की वजाहत, आयात की वजाहत के साथ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और जिस काम की आप मश्क करेंगे, किताब में इस हासिल ताल्लुम पे जिस तरह से काम दिया गया है वो किस तरह से है कि आपका सवाल नंबर 3 है जी, दर्ज ज़ैल अशार की हवालों के साथ तशरीह करें। इसमें एक शेर वही है जिसको मैंने आपको समझा दिया, एक शेर और होगा। मज़ीद मश्क ज़ाहिर है आपने पूरी नज़म की तशरीह करनी है हवाला जात के साथ या शेरी मुहासिन के साथ,
تو وہ اساتذہ کرام کروائیں گے جس طرح سے آپ نے حمد کو کیا ہے. ورک شیٹ آپ لوگوں کے لیے اور کویشچن بینک بھی ہے, ٹھیک ہے, ان سب کو آپ نے دیکھ لینا ہے. اب مجھے جلدی سے, کیونکہ میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے, فاران اسکول جلدی سے مجھے بتائیں کہ کیا سوال ہے. میم جی لوہا قلم کیا ہے؟ لوح قلم کیا ہے؟ ذرا کسی قرآن کسی واقعے کو یاد کریں. لوح قلم سے کیا مراد ہے؟ کوئی ایک واقعہ ہے نا ہمارا کہ جب تخلیق کیا گیا, نور تخلیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا, حضرت آدم کو بنایا گیا, تو تمام لوگوں کی تقدیر کہاں لکھ دی گئی؟ کوئی لوح تقدیر کا ذکر ہے وہاں پہ سب کی وہ کوئی لکھ دی گئی تھی تقدیر. کوئی ایسا واقعہ آتا ہے ذہن میں؟ کوئی ایسی چیز, کوئی بات ذہن میں آتی ہے؟ تقدیر مبرم اس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے. بیٹے آپ بیٹا مائک قریب کر کے پوچھیں. یہ فاران اسکول آپ لوگ پوچھ رہے تھے نا بچے؟ مائک قریب کر کے پوچھ رہے ہیں مجھے, کیونکہ سمجھ ہماری سائڈ پہ جیسے باقی لوگوں کو بھی شاید آواز نہیں آ رہی ہوگی, مجھے بھی آپ کی بات کی جتنی سی سمجھ آئی اتنا میں نے جواب دے دیے. کامران پبلک اسکول گرلز, جلدی سے بیٹے سوال پوچھیں کیونکہ آپ کے ٹیچرز کا ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے. 6 منٹ رہ گئے. جی جی بچے, جی کامران اسکول بیٹا میں آپ سے کہہ رہی ہوں, پوچھئے. سوری میم غلطی سے ہو گیا تھا. اٹس اوکے, اٹس اوکے. چلیں ٹھیک ہے جی, آپ لوگ اپنا کام کریں. اور ہمارا یہ آج کا کام یہیں تک تھا. اس میں ہم نے آج 3 حاصلات تعلم کو مکمل کیا. اساتذہ کرام جو کام آپ لوگ کویشچن بینک جو ہے وہ بھی بچوں کو کروا دیا کریں, اور ورک شیٹ بھی ہے. اور اس حمد کی آپ نے اسی انداز میں اب تشریح کروانی, کیونکہ پہلے نظم حمد میں ہم نے ذرا زیادہ تفصیل سے سیکھا. یہاں پہ ایک میں نے مختلف اس کو شعری محسن کو لیتے ہوئے آپ لوگوں کو اس کا ایک شعر کی تشریح کروائی, اور جہاں تک بات تھی الست کی تو اس کی تفصیل اور وضاحت آپ کو دے دی گئی ہے. اس سے مدد لیتے ہوئے بچوں کو تشریح سکھا دیں, مشق کروا دیں. سیکھ تو وہ چکے ہیں, اور اچھی بات ہے کہ بچوں نے اس معاملے میں جن بچوں سے, جن سکولز نے آج ہاتھ کھڑا کیا, جس میں میں خاص طور پہ کہوں گی السعید ایجوکیشن سسٹم والے جو بچے ہیں, اور لٹل سٹارز کے, جن کی طرف سے بہت کوئک رسپانس آتا ہے کلاس میں بھی اور بعد میں بھی. تو مجھے اسی طرح کا رسپانس باقی بچوں سے بھی چاہیے ہے کہ آپ لوگ بھی جلدی سے, کیونکہ موٹیویشن جو ہے دراصل آپ کے اساتذہ کی طرف سے آئے گی. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے جی, آپ سیکھ رہے ہیں, آپ کے فائدے کی چیز ہے. ٹھیک ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, شکریہ.